Inbag na gabi sa iyo lahat, kakabsat, mga bonsoy. Ito pong ulam natin ngayong gabi, masarap. Lechon paksiw. Lechon paksiw saka chapsuy. Mga tira-tira na lang to nung handa ng birthday ni Edmat. Pero okay pa rin eh. Maraming tira. May chapsuy, may lechon paksiw. Yan, sarap. Mangan tayo, kakabsat, mga bonsoy, naimas. Yan. Yan. Upload videos lang, kakabsat, mga bonsoy, ha. Yan, sarap, oh. Lechon paksiw. Saka chapsuy. Yan. Support lang sa bagong channel ni Kabsat Makoy, ha. Kabsat Makoy channel. Yan. Kabsat Makoy channel. Yan. 50 subscribers lang bago tayo makapag-live ulit. Bukas may pupuntahan kami, surprise. Yan. Bukas may pupuntahan kami. Upload videos lang lahat yon. Yan. Lechon paksiw. Ano ba to? Chapsuy. Yan ang ulam natin ngayong gabi. Kakabsat, mga bonsoy. Naimas. Yan. Yan. Bye-bye. Support lang sa channel ni Kabsat Makoy. Kabsat Makoy channel na. Yan. Support lang, kakabsat, mga bonsoy. Para tayo makapag-live ulit. Yan. Salamat. God bless.